Hi guys! Our video for today is paano mag-set up ng TikTok shop once approved na kayo as TikTok affiliate. First, open nyo yung TikTok account nyo. And then, meron na kayo, makikita nyo dyan, since na-approve na kayo ni TikTok, makikita nyo dyan sa profile nyo, sa harap, yung basket. Ito yun guys. Tapos, i-swipe nyo lang yung TikTok shop. Click nyo yan. So, skip nyo yan. Makikita nyo dyan yung sa dashboard nyo makikita nyo yung mga information about dun sa accounts nyo. Etong today's data, makikita nyo kung magkano yung sales nyo, kung may bumili na item nyo. And then, sa gitna nun yung makikita dun yung product marketplace. Dito kayo titingin ng mga ibebenta nyo. Ayan, yung mga products dyan. Pipili kayo. Ayan. Pag may nagustuhan kayo, add lang. Since wala pa, hindi nyo pa yan nasa-set up for affiliate, kailangan nyo daw munang mag-create ng account. So, create account. Ayan. Click nyo lang yun. First name. Halimbawa, ayan, Francesca Magtoto. Ayan. Ay, mali pala. First name lang pala. Last name pala. Last name. Yan, Magtoto. Then, submit. Ayan. Account, add just one product to start promoting products on TikTok. Add products. Ayan. Pwede na kayong mag-promote ng products. Ayan. Okay. Ayan yung kaninang kinlik natin. Nandun na yun. Ayan. Add pa natin to. Ngayon, kung gusto nyong makita yan, balik kayo sa dito, sa dashboard. Click nyo tong manage products. Ayan. Lalabas na dyan yung mga item na kinlik nyo kanina. Ayan. Congratulations, start selling products on TikTok. Ayan. Let's get started. Pindutin nyo lang yan. Ayan o. Select and manage products to be displayed on your profile page. Add products here and later link them to your live or videos. Ayan yung mga kinlik nyo kanina dun sa product marketplace. Ayan. Dalawa pa lang yan. Tapos balik kayo doon. Ayan. Tapos click nyo nga itong creator. Ayan. Settings. Ayan. Yung mga information na inihingi dyan, pwede nyo nang fill upan. Ayan. Lagay nyo yung mga link ng Viber nyo, Facebook, email. Tapos, view link info. Link with shop. Ayan, yung Cheska, shop, at iba pa. Yan yung pangalan ng shop nyo. Nakalink dun sa TikTok account nyo. And then, partnerships. Actually, hindi ko na yan pinakialaman. So, okay na tayo. Good to go na kayo. Pwede na kayo mag-promote ng products dyan. Gumawa ng video, tapos nyo dyan, i-post nyo. Yun, start na kayong magbenta. Okay.
Hanggang dito na lang, guys.